Emak, Kitty minta esnya dong. Jangan. Anak kecil gak boleh minum es. Alah, Mak. Kitty haus ini loh. Dibilangin gak boleh ya gak boleh. Udah sana, husus-husus. Kok khusus sih, Mak? Emang Kitty kucing? Nanti kalau kamu batuk, emak juga yang repot. Ya udah nih, Mak. Kitty nangis nih, Mak. Kitty nangis nih. Wah.